Hey everyone, sanam ke Johar, inya ambil nama blog re sanam ke Sagun daram. Ni video do 26 April nak kana. Edit bang jonne post bain dare kada. Kichu karan jonne kota din khon video em bang dare kani. Video shoot ho bang hoi kana. To tehen khon chestai je prottek din blog video বা reels upload rena video bain em da bole alope hijing inya. এবার খন ইኛ ভিডিও রে যাহাই পে কমেন্ট আর তো উনকা নিতুম নেক্সট ভিডিও রিং হাতাও আর তেহিনা দিন দ বিস্তর স্পেশাল গিয়া বিশেষ করে ইন জন্য আর চিতা স্পেশাল গিয়া ওনা দ ভিডিও শেষে অবশ্যই নিল নাম পে আপে সাথে কথা লড়তে ইয়া উড়ানা ছত্ত কামি দ হইনা ইয়া লাইফস্টাইল দ বিস্তর কে নরমাল গিয়া তো সেরকম বাইরে চালাও কতে ভিডিও বিনাও দ বাং হই গিয়া ইরেন ক্যামেরাম্যান দ বনিয়া যে ভিডিও বিনা প্রতিদিন ইন একলা যেটুকু তারে ইনি উনটা আগে ভিডিও বিনা ইনি মনে কথা ইনা যখন ইনস্টাগ্রাম রে 5000 ফলোয়ার্স को कंप्लीट हुआ तो तখন इन मिटिंग लाइटिंग हातावा तो और किछु गान के फॉलोअर्स बाकी मिला को जाते इना तातरी 5000 कंप्लीट मा को तो तार जन इन फॉलोइंग पे हापे इन फॉलो माने इन दबा इना पेज फॉलो पे तेहिन दो स्पेशल दिन तार कारण दो होय कना मी बछर पर इन दबा उड़ा हे कना आर जाहादेन उड़ा रे मानांग हर बाबा बादा ताको बारे तेहिन गया को तो उड़ा हेल खातिर टा हैप्पी बुझो गया एकमात्र उनको के बाटा तेहिन वीडियो तो नुका गे तो तार तारी कमेंट पे जाते नेक्स्ट वीडियो रे अपडेट नि तुम हाताव दारे